Sada ovo nam je spoljašnja strana, sa ove strane unutrašnje možemo malo da, tako da skinemo od ove ivice, lakše će nam biti za spajanje. Samo nemojte da skinete tu, znači odavde skruzo naprijed, nego tu ostavite na tako jedno 2-3 mm i onda možete da napravite da skinete ovaj materijal, zato što ovaj deo još ovdje vidjet će se naprijed.